Hello guys, good morning. Ito guys, giant gurami. Pakakawalan natin sa isang butas. Lalaki oh. Ang lalaki niya no. 1 kilo na yata isang piraso. Lulo. Yan na. Talunan na. Yan na sila. Ang lalaki. Dito natin pakakawalan guys, dito sa butas na to. Yan. Yun na, nahulog na guys, nahulog na, laki laki niyan. Pakakawalan na natin isa. Ito pa yung pangalawa. Dalawa. Tatlo. 4. 5. Puro giant gurami yan lahat. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. 3. 4. 5. 16. 17. 18. 20. 21. 22 po lahat yan na giant gurami. Dito natin pinakawalan. Palalahiin natin para dumami. Okay guys, bye bye.